Kabsat, ada akta ta dito garden mi dito arubayan laeng. Ket harvestin ta dito pipinon ta baka ma-overjo. Ma-overjo ba? Ma-overrip. Nih, nagtakkelan niyo. Nagtubtubo lang ito dito. Una ak ni Rusingay, dapat may isa dito kabsat niyo. Yan, dakkel ya. Hangko pa ini si Espirian Pulos dito. Daman dito may isang bunga na dito eh. Bali nagtupo lang ito dito yung purwak mi lang at yung nanganan mi ide. Tata nagbunga manin. No hani may sprayan ni sa tataras din na ni agadiras lakot insekto. Yung no na sprayan nakalilinis ata buo. So itor kay man dito garden ko kapsa. Dapat iti patubok dito nga kwantong kalkalunay. Yan pagalan iti mailaw iti balatong kasta nga adaman ti sumarsaronon ngayon mulak kakabsat nga utong. Ganda namatay ito man dito pipinon. Adan ti sumarsaronon nga dati nga utong. Ay kiti mustasa kagsabsabong da pa yan. Tapos dagiti kakabsat daddo mga inmulak pa dito eh. Dito ni parya. Yan. Parya. Kalkalat kat lang yun eh. Tapos kakabkabil ko lang ta abono na. Dito ay lagi di utong tarong, dapat tarong kabsat. Kamatis. Nagkatubungan na kabsat dati kamatis ko. Ni. Yan, dito na nagkatubungan na kabsat niyo. Tatalauna ni galgalutak pa yun talaga nga biti-bitin na. Tapos titingnan na kabsat daman ti mulak nga tarungan. Yan, kasta ti jarnano kaniyo. Yan, pakalatkat dito oy. Dito pakalatkat tarong dito oy. Tapos utong dito kapsat ni. Yan, nakita. Utong ti Ilocano, sitaw ti Tagalog. Tapos dapat timulak dito yung tarong laeng. Yan, mustasa. Kaya na dapat dito ti pakalatkat kung parya kapsat pagibulungan. Yan, dagijay aba amin dito, aba. Tapos dito kapsat tabungaw. Yan, tabungaw, tanong matay ito ate, parya man na, talisto lang matay ata kapsat. Alisto lang lumakay nga kung nadamon na bumakit. Pinasarunwak nga dagos ti, tabungaw. Tapos sa dapat imulak nga petchay. Yan. Petchay. Tapos katartarungan dito. Oy. Di kita kalkaluna, yan ikatin. Yan, katartarungan na kita. Yan. Tapos dito yung pakalatkat ko nga, parya nagmamit ni, naghihimas nga ilawak iti ko ti manok. Yan. O, di ba? Gusto ni ipakita ka buo na kabsat. Darti lang ti arubayan mi. Oh. Yan. Oh. Kasta kabsat. Ti garden ko hanga mas strict ti manok ata. Piyik lang. Tapos dito iti pagalalak iti subwal ti aba. Tapos dito kabsat kamulmulak man dito iti kamuti ta kahit nakano mo tagugot ti kamuti ni kwa rusing. Katain mulak tita pang bagas di duwa, pang ugot di duwa. Yan, kaya dahil lang absat, thank you panagbuya.